Game. Ready. Straight. Balik sa gitna. Back. Back. Atras lang. Cross. Balik sa gitna. Drop. Atras. Na. Yan. Ano lang. Wow. Okay. Next. Drop. Stay lang doon. Pati atras lang. Kapag dun sa totoong laro, hindi kayo pwedeng bumalik sa gitna. Wala pa dito. Ganyan na lang dapat. Hindi ka pwedeng bumalik dito kasi pag binalik ka ng drop, malayo ka na. Pala. Kung ano yung drop, pati atras lang. Para lang makakaroon ng duelo. Okay. Drop. Pating atras. Drop. Tapos cross. Yan. Drop. Yan. Yan. Focus ulit, focus. Drop. Yan. Drop. Focus, focus. Yan. 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 Okay. Next. Mawala yung crossnet mo, Gorel. Sinaluan lang natin ng drop. Sige lang, focus na lang siya. Ready? Drop. Yan. Next. Pag sa drop, parang inaharang mo lang siya ng halos na kanila siya. Okay. Drop.
Tapos, cross. Yan. Drop lang. Tapos, cross. Nice. Yan. Tapos, nice lang. Sige lang. Sige lang. Drop. Nice. Galing. Yan. Ganun lang. Sige. Okay. Drop. Cross. Drop. Cross. Nice. Okay. Tama yan. Drop. Ayos. Ano pa? Pasaklan ka, 12 lang sa 12. Pagka kinukuha mo yung backhand, di ba backhand? Siguro din mo, di ba right hand? Yung right foot. Okay. Kasi kanina, tamo, nakukuha mo yung drop na nakagat ka lang. Pero minsan nakuha ka ng drop na nakagat ka. Parang pinipilit mo pag pinaganon. Pagka ginagawa, hindi mo siya nakukuha. So dapat, tandaan mo na pagka-backhand. Parang Right. Hindi mo never mong gagamitin to, bawal. Hindi pwede. sa backhand. Sa forehand, ganun pa rin. Ah, Hindi naman pwedeng ganito. Tama naman yung parang nakita ko, puro pa ganito. sa Pero sa backhand. backhand, Yan. right. Next. Hindi ganito. Kasi kanina kasi ko nagagawa sa backhand. Tapos parang sobrang kanada doon. Kasi hinahabol mo. Pero kung gagamitin mo yung right, kasi makahabol. Diba? Right, next. 12 shuttles lang. Drop. Yan. Yan. Nice one. Kuha. Isa lang. Not ready. Drop mo na. Tapos cross. Yan. Drop. Yan. Tapos cross. Yan. Drop muna. Tapos cross. Ganun bumalik sa gitna. Yan. Drop. Tapos cross. Nice. Nice. Nice footwork. Nice. Game backhand tayo. Backhand.